समस्त को नमस्कार। प्रभु को महत नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु सुंदर अवकाश आम प्रत्येक को प्रदान करिसेंती तांको वाक्यरू शिक्षा ग्रहण करने आ विशेष भाव ए सभार कर्तृपक्ष निकटरे मध्य हृदय भरा कृतज्ञता ज्ञापन करे एवं आज जेतेक आउ ईश्वर वाक्य शुणा अभिप्राय समवेत प्रत्येक निकटरे हृदयर गभीर कोणरू सभक्ति अभिनंदन ज्ञापन करे। आसतु आमे वाक्य मध्य को जीवा। आज सम्यक आलोचना निमंते जहाँ खोली पाठ करवा चिंता करवा ताहा आपण माने पाइबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार एक पर्व एक पदरू 6 पद पर्यंत आमे पाठ करवा। मु अनुरोध करी प्रभु दास अमर भाई आसी पाठ करेंगे। अब्राहम को संतान और दाऊद को संतान जीशुख्रीष्ट को वंशावली। अब्राहम इसहाक को जन्म देले, इसहाक जाकुब को जन्म देले, जाकुब जिहुदा और तांको भाई मान को जन्म देले। जिहुदा तामर को गर्भरू पेरस और सेरह को जन्म देले। पेरस हिस्रोन को जन्म देले। हिस्रोन अराम को जन्म देले। अराम अमीनादब को जन्म देले। अमीनादब नहसन को जन्म देले। नहसन सलमन को जन्म देले। सलमन राहाब को गर्भरू बयाज को जन्म देले। बयाज रुत को गर्भरू ओबेद को जन्म देले। ओबेद जिसय को जन्म देले। जिसय दाऊद राजा को जन्म देले। दाऊद उरिय भाज्या को गर्भरू सलमन को जन्म देले। धन्यवाद। प्राय 300 ख्रीष्टाब्द बेलू जड़े विद्वान व्यक्ति द्वारा एक भंड शिक्षा प्रसारित होगाकू लगिला। से व्यक्ति नाम होउची आरियस। से यह कहवाकू लगिले प्रभु जीशु ख्रीष्ट से सृष्ट व्यक्ति अटंती। कहवाकू गले से सृष्टिकर्ता नुहंती किंतु सृष्ट। से प्रथम जात। से अनंतकालीन नुहंती। आउ एही भ्रांत शिक्षा विरुद्ध रे जड़े महान प्रभुंक दास विद्वान व्यक्ति से मध्य ठिया होई ताकू दोषारोप करी कहवाकू लगिले ताहा संपूर्ण भूल। से व्यक्ति नाम होची आथनासियस। आउ जेतेबेले एही विषय विवादित हेबाकू लगिला सेतेबेले 325 ख्रीष्टाब्द बेलू नाइसिया नामक यूरोपर एक स्थान रे गोटे सभा अनुष्ठित होइतिला। गोटाए काउंसिल अनुष्ठित होइतिला एवं आरियस रो से आरियानिज्म से भ्रांत मत को संपूर्ण रूपे खंडन करा जाई एही सत्यता प्रतिपादन करागला। प्रभु जीशु ख्रीष्ट से अनंत कालीन। से सृष्ट नुहंती से सृष्टिकर्ता। प्रिय बंधु मंडली जुग इतिहास रे एही आर्यानिज्म एही विषयटी अतीब महान अटे। कहवा कथा होची एहा त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट से अनंतकालीन। से महान ईश्वर। से ईश्वरंको कलस्थित पुत्र अटंती। ईश्वरंको वाक्य कुए से ईश्वरंको अद्वितीय पुत्र अटंती। ईश्वरंको वाक्य एहा मध्य कुए कौन सी प्रकारे पुत्र ईश्वर पिता ईश्वरंको ठारू से उणा पड़ती नहीं। से तांको सहित समतुल समकक्ष मध्य। प्रभु जीशु ख्रीष्ट से महान। से सृष्टिकर्ता। से ईश्वरंको महिमार प्रभा अटंती। कहवाकू गले से स्वर्गर राजकुमार से निजे। सही प्रकार ईश्वर जेतेबेले पतित मानव समाज रो उद्धार निमंते से मानवीय शिशु रूपे जगतरे अवतरण करिवे, जगतरे जन्म नेबे, तेबे तांको जन्म केमंत हेबा कथा टिके भाबी देखंतु। स्वर्गर महान ईश्वर जे सृष्टिकर्ता स्वयं ईश्वर एवं ईश्वरंको अद्वितीय पुत्र स्वर्गर राजकुमार से जेतेबेले जन्म नेबे मनीष अवतार नेबे तांकरी जन्म केमंत हेबा कथा। केते पटुआर केते आडंबरपूर्ण केते विभरयुक्त केते महिमायुक्त हेबा कथा
टिके भाबी देखंतु। किंतु जेतବେଳେ आमे देखुछे वास्तविक भाबे 2000 वर्ष तले से घटनाटी घटिथिला काहीं ताहा एते आडंबर भली लागे नाही। अन्य पक्षरे अनेक निरीह लोक माने नितांत अभावी लोक माने से माने ही प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्मर सहभागिता पाइथिले। जो स्थान रे से जन्म नेइथिले ताहा पुणी एक गुहाळ घर, गुहाळ कुंडरे से शोइथिले। केते निरीह केते निराडंबर महान ईश्वर स्वर्गर परमेश्वर से जेतेबेले मनुष्य अवतार नेले एते छोटिया भाबे से आउ चयन कले गुहाळ घरे जन्म नेले गुहाळ कुंडरे शोइले। पुणी जेतक लोक माने तांको जन्मर सहभागितारे आसिले सेमाने मध्य पुणी अति निरीह पछुआ वर्ग पछुआ श्रेणीर लोक माने महान महान लोक माने थांती। हेरोद राजा निजे थांती, हे तो तांको मंत्रिमंडल मध्य थांती। आ सेमानको पाखरे प्रकृत ख्रीष्टमास घटिथिला किंतु सेमाने मध्य आसी पारि नथिले। महान ईश्वरंको अवतार जदि महान न हुए छोटिया भावे हुए केड़े आश्चर्य। खाली तांको जन्म कहीं सही प्रकार जदि आमे तांको वंश तालिका को चिपा से वंश तालिकार मध्य जो माने आसी अछंती ईश्वर जो मान को आनी अछंती से माने मध्य अनेक सही प्रकार निरीह छोटिया वर्ग अपधाड़ीर लोक माने अटंती। आज आमे जो अंश पाठ करी शुणिलु सेठारे 4 जन स्त्री को आमे लक्ष्य करने को पारुछु। से माने हेले तामर, राहाब, रुत एवं बेत्सेबा। एमाने एते पछुआ एमाने विजातिनी पुणी एमिति कि जे समस्ते जणे जणे व्यभिचारिणी मध्य। प्रभु ईश्वरंको वंश तालिकारे प्रभु जीशु ख्रीष्टंको वंश तालिकारे ए विजातिनी माने काहीकि ए व्यभिचारिणी माने काहीकि? कारण इस्राएल जाति मध्यरे आ भल स्त्री नथिले प्रभु जीशु ख्रीष्टंको आदिमाता हेबा पई। पुणी अन्य पक्षरे देखा गले पवित्र आत्मा ईश्वर बाइबलर प्रमुख लेखक भावे यही स्थान रे सेमानको नाम प्रतिपादन करिबा ताहा मध्य बड़ आश्चर्य विषय अटे। कारण जिहुदी वंशावली रे स्त्री मानको नाम केबे मध्य उल्लेख करा जाई न थाए। एठारे किंतु व्यतिक्रम काहेकि सेमानको अणा जाए? काहेकि से विजातिनी माने व्यभिचारिणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंको आदिमाता हेबार सुजोग पांती? पुणी काहेकि पवित्र आत्मा ईश्वर स्वतंत्र प्रक्रिया रे सेमानको नाम एही स्थान रे उल्लेख करते। प्रिय बंधु, ईश्वरंको वाक्य ईश्वर निश्वसित एवं प्रतिटी लेखारू आम पई शिक्षा अनुजोग शासन रहिछि ही रहिछि। जब यही वाक्य ईश्वर निश्वसित पवित्र आत्मा ईश्वर निजे लिखिछंती ताहाकि आमानको पई आज शिक्षा आनी दिए नाही। आसंतु आमे गोटी गोटी करी आउ ए 4 जन स्त्री पाखकु जाई चिंता करिबा ईश्वर काहेकि सेमानकु आउ ए सुजोग देले एवं एही लेखारे सेमानकु संपृक्त कले। प्रथम स्त्री हुंती तामर। तामर को पाखरे कौन भल गुण? आमे समस्ते जानू तामर किए अटंती। तामर निश्चित भावे जड़े विजातिनी। आउ तामर को कथा जेतेक आमे देखुचे बाइबल मध्यरे गोटे बड़ भूल कार्य से करी बसिथिले। गोटे बहुत बड़ पापरे से छंदी होइथिले। कहवाकू गले तांको निज श्वशुर जिहुदा तांको सहित से कुश्चित कार्य करिथिले, व्यभिचार करिथिले। तामर को पाखरे कौन सी भल कार्य भल चरित्र कथा आमे कौन सी प्रकार देखि पारु नाहु। आउ से जो भूल करिसंती नितांत ताहा दोषयुक्त एवं अभिशप्त विषय से करिसंती। निज श्वशुरंको सहित से व्यभिचार कार्य लिप्त रहितिबा स्त्री से होछंती तामर। से होछंती प्रभु जीशु ख्रीष्टंको आदिमाता। प्रश्न आसे नाही कि इस्राएल जाति मध्यरे आ भल स्त्री कौन नथिले?
जदि एक कथा इस्राएलीय स्त्री माने शुणिबे तेबे सेमाने कौन ईर्षान्वित हेबे नाही कि भाबिबे नाही कि कौन आमे नहु जे से विजातिनी एमिति प्रकार जने व्यभिचारिणी से पुणी आसी प्रभु जीशु ख्रीष्ट वंश तालिकार स्थान पाइबे। प्रिय बंधु, कौन पाई ईश्वर एही प्रकार जने पछुआ स्त्री को एते पापिष्ठा अयोग्य स्त्री को एते महान अवकाश प्रदान कले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाखरे किछि पातर अंतर नहीं। प्रभु एही तामर को तांको वंश तालिका को आनी एही शिक्षा से आज आम को दियंती परित्राण पाइबार सुजोग समस्तंक पाए। प्रिय बंधु, आज से ही सुजोग आपण मानक पाए एवं मो पाए मध्य कौनसी पापी कौनसी पापिनी स्त्री कौनसी पापिष्ठ व्यक्ति भाविबा उचित कौन प्रभु मो पाए मध्य प्रभुंक परित्राण प्रभुंक आशीर्वाद से स्वर्गीय ईश्वरीय सुजोग मान मो पाए। हाँ, ईश्वर पाखरे किछि पातर अंतर नहीं। से आज प्रत्येक को अपना बाहु मेली हस्त मेली से आह्वान करती। हुए तो आम मनरे अनेक प्रकार बछुआ चिंता आसीपे। शैतान आमको सूक्ष्म भाव कहथाई पारे तुम पाई सुजोग किछि नहीं, तुम पाई किछि आशीर्वाद नहीं, तुम्हें परा से ही पाप करिछ, तमे कौन भल पाइब, प्रभु तुमको चाहती नहीं। शैतान हुए तो यही प्रकार अनेक कथा कही पारे, किंतु मु एही समय आपण मानकु गोटे वाक्य कहबा को चाहे। आपणक पाए मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट से जन्म नहीं छंदी, से क्रूसरे झुली छंदी, तांको पवित्र रक्तर छिटा से आपणक पाए मध्य देई छंदी। परित्राण पाइबार सुजोग तामरक पाए, आपणक पाए, मो पाए, जगतर समस्त लोक मानक पाए। प्रभु तामर को तामर भली जड़े पापिष्ठा नारी को से वंश तालिका को आनी प्रभु जीशु ख्रीष्ट वंश तालिका को आनी यही शिक्षा आमको दियंती परित्राण पाइबार सुजोग समस्त आउ पाखरे किछि पातर अंतर नहीं। से समस्त को आह्वान करते। आज से आपण को आह्वान करते आ मते आह्वान करते। प्रिय बंधु, गोटे विषय निश्चित भाव आम जाना दरकार। ये ख्रीष्टमास अवसर रे जदि आम बहु आडंबर सहित प्रतिपालन करुचे, अनेक विषयर साजसज्जा करुचे, व्यय बहुलित आ समस्त विषय आम करुचे, जदि आम परित्राण पाइबार सुजोग वंचित हो जाऊे, जगतर यही जागतिकतार प्रलेप पाई जदि आम ए परित्राण वंचित हो जाऊे, तेबे आडंबर यही प्रतिपालन यही शोभार मूल्य किछि नहीं। प्रभु आज प्रत्येक को आपण मानकु मते समस्त को से प्रेम करती, समस्त जीशु जन्म नहीं आ प्रत्येक को से सुजोग दियंती, चाहती कि परित्राण पाइबा पाई। तेबे आसंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाखक आउ यही ख्रीष्टमास अवसर आपणक पाई से परित्राण पाइबार गोटे अवसर हो। द्वितीय स्त्री पाखक जावा, से अन्य कहीं नुहंती, से होचंती राहाब निजे। राहाब विषय आमे समस्ते जानू। कहवा गले खाली राहाब कहले हुए तो किछि अपूरा रही जाए। आमे पूरापूरी कहवा गले राहाब बेश्या बोली कहवा पड़े। आ जेतेबेले राहाब बेश्या बोली कहू हुए तो संडे स्कूल पिला माने मध्य ताहा जानी पारंती। राहाबर वृत्ति गोटे बेश्या वृत्ति। राहाब मध्य जड़े विजातिनी एवं व्यभिचारिणी। तांको पाखरे मध्य किछि भल योग्यता किछि नथिला। जड़े पापिष्ठा, जड़े अयोग्य स्त्री राहाब। प्रभु कहीं राहाब को मध्य एते सुंदर अवकाश प्रदान करथिले जे तांको ईश्वरीय वंश तालिकारे तांको सुजोग देई तांको मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंको आदिमाता हेबार अवकाश। राहाब को पाखरे कौन भल कार्य, कौन भल गुण
ଯଦି ଆମେ ଝିଅ ସିଅ 2 ପର୍ବ ନିକଟକୁ ଯିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ରାହାବ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଆମେ 2 ପର୍ବରେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେହୋବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ବାଇବେଲ ରହିଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଆମର ଗିର୍ଜା ହୁଏ, ପ୍ରତିଦିନ ଘରୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ସଭା ସମିତି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମେ ପାଉଛେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ବାସ କରୁଛେ। ରାହାବ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଧରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ସାଧନ କରିଥିଲେ, ତାର ଟିକେ ଟିକେ କଥା, ଅଳ୍ପାଳ୍ପି ଆଉ ଭାଷା ରାହାବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ପାଳକ, କୌଣସି ସେବକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ୟା ତୁଣ୍ଡରୁ ତା ତୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଥିଲେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଛୁ, କାହିଁ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ, ସେହି ଅଯୋଗ୍ୟା, ସେହି ପାପିଷ୍ଠା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର ନଥିଲା। ଯାହା ଥିଲା ତାହା ମୌଖିକ ଭାବେ ୟା ତୁଣ୍ଡରୁ ତା ତୁଣ୍ଡରୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଓରାଲ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ସେ ଓରାଲ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ଶୁଣିପାରିଥିଲେ ଖାଲି ସେତିକି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପି କିଛି ଶୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଥିଲେ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା। ଫଳତଃ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ରାହାବ ଭଳି ଜଣେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦିମାତା ହେବାର ଅବକାଶ ଦେଇ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ, ଈଶ୍ୱରକୃତ ପରିତ୍ରାଣ, ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲେ, ମାନବୀୟ ଶିଶୁ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରକୁ ଯେବେ ଆମେ ଯାଉ, ସେଦିନ ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିଲା। ଅନେକ ହୁଏତ ସେହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯାଇ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟର କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ କରି ବାକ୍ୟ ତାର ପ୍ରାଞ୍ଜଳତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ସତ କଥା, ଅନେକ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା ହୁଏତ ଅନେକ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଅଳ୍ପେକ ଯେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତ। ହୁଏତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯେତେକ ଶୁଣୁଛେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେତେକ ଶୁଣୁଛେ, ଶୁଣିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ତାହା ଅତି ବଡ଼ ମହାନ ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି? ଯୀଶୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାମରଙ୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ, ପରିତ୍ରାଣର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର କେବେ ପାତର ଅନ୍ତର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟର ସେ ପରିତ୍ରାଣ ସେ ଯାଚି ଯାଚି ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ରାହାବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆମେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଜାଣୁ, ଯେତେ ଶୁଣୁ, ଯେତେ ଦେଖୁ,
କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେବେ ଯାଏ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ହୁଏତ ପରିତ୍ରାଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଉଛେ। କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ, ତାଙ୍କ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ଅନେକ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛେ, ଭଲ କଥା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛେ, ଭଲ କଥା। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଏହି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସବୁ ବୃଥା ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ହେଉ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରାହବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ରୁତ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ରୁତ ଜଣେ ମୋଆବିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୋଆବ ଦେଶର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମୋଆବିୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜାତିନୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର, ପଛ ଧାଡ଼ିର ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶ ତାଲିକାକୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ମହାନ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଋତୁଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ପଠନ କରୁଛେ, ହଁ ଋତୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଥିଲା, ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଋତ। ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ, ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ, ଭଲ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଋତୁଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଋତ କ'ଣ ମୋଆବ ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆସିପାରନ୍ତା କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ବୋଆଜଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦିମାତା ହୋଇପାରନ୍ତା କି? କଦାପି ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଋତୁଙ୍କୁ ଆଣି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଫଳେଇ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ସାଧନ କରି ଦେଖେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା ହୁଏତ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ରୂପ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନୁହେଁ। ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଆଜୀବନ ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ, ପାପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେ କାଳ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଟିଳତା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଆମ ମନକୁ ଘାରି ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଭାବିଥାଉ, ଏତେ ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ କ'ଣ ଏତେ ଶସ୍ତା? ହୁଏତ ସେହି ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଖାଏ, ଆମ ଦୁଚିନ୍ତା ହୁଏତ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଏ, ଆଉ ଆମର ଛୋଟିଆ ଦେଖାଣିଆ ବୁଦ୍ଧି ଏ ପରିତ୍ରାଣରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆଜି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଯାଚୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୟା ସକାଶୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
टिके भाबी आमे देखिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले स्वर्ग छाड़ी जगत को आसिले से केते त्याग स्वीकार करने को पड़िथिला तांको पाई। हाँ, से स्वर्गर समस्त पूजा अर्चना को छाड़ी के आसीथिले, स्वर्गीय सुख संभार छाड़ी जगत को आसथिले। से स्वयं ईश्वर तांको उपरे ईश्वरत्व उपरे मानविकता मनुष्यत्वता से चिरदिन पाई अनंत काल पाई आडप्ट करी से आसिले। केते महान त्याग से निजे बरण करथिले। अनुग्रह रे ताहा से करि नथिले कि ना हम योग्यता देखी ना आम तांको डाकिलु जे से आसिले। से अनुग्रह रे तांको अपर्याप्त दया हेतु से निजे आउ सही प्रकार अवतरण से करथिले। प्रिय बंधु, से क्रूस रे जेतेबेले झुलिले से निजे आमर कौन सी योग्यता पे नुहे, आमरी कौन सी प्रार्थना पे नुहे, आमरी कौन सी डाकरा पे से ताहा करि नथिले। परित्राण कहवा गले संपूर्ण रूपे तांको अनुग्रह द्वारा आज प्रत्येक पाए प्रभु प्रदान करुछन्ते। अनुग्रह द्वारा परित्राण ईश्वर ठारू प्रदत्त हेउछि। बिना मूल्य रे ईश्वरीय दया हेतु से अनुग्रह आज आम प्रत्येक एवाइलेबल होई रही। आमे चाहूँ कि आज बिना वाद विवाद रे गोटे छोटिया विश्वास रखी ए हृदय तांको ठारे समर्पी देई अर्पण करी आमे जीशु को ग्रहण करि पारुछु कि जीशु तुमे मोर उद्धारकर्ता, तुम अनुग्रह रे मते परित्राण देउछ। मु योग्य नुहे प्रभु, मु कौन सी प्रकार योग्य नुहे, तुमे अनुग्रह रे मते परित्राण देउछ। तुम नामर धन्यवाद हो कहि परिबा कि। प्रिय बंधु, परित्राण पाइबार सुजोग समस्तक पाए। परित्राण केवल विश्वास द्वारा मिले। आ तृतीयत आमे देखुछु एही परित्राण केवल अनुग्रह रे प्रदत्त, ईश्वरीय अनुग्रह रे प्रदत्त। आउ ईश्वर अनुग्रह रे से दिन ऋतु मोयाब रु इस्राएल को आनिथिले, तांको आइडेंटिटी तांको परिचय बदलाई देइथिले। आ ईश्वर को अनुग्रह रु से भल कार्य मध्य करि पारिथिले एवं महान अवकाश परिशेष रे पाइले प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ आदिमाता से होई पारिथिले। आसंतु आमे से चतुर्थ स्त्री पाखक जीवा। से होछंती बेतसेबा। बेतसेबा मध्य जड़े विजातिनी। कहवा गले से जड़े हित्य नारी अटंती। उरियंक भार्या हित्य उरियंक स्त्री होछंती बेतसेबा। आ से मध्य जड़े व्यभिचारिणी। आ तांको इतिहास तांको विषय आमे समस्ते भल भावे जानू। से जेतेबेले उरियंक स्त्री होई रही। उरिय इस्राएल देशर जड़े सैनिक भावे से युद्ध करने जाइतिले। आउ से समय रे दाऊदंक सहित से व्यभिचार कार्य लिप्त हो रही। परे दाऊद तांकु निज पत्नी करी सबुदिनिया स्त्री करी ग्रहण कले। आउ सबुदिन तांको सहित से स्त्री भावे रही पारिथिले। कहवाकू गले जो परित्राण बिना मूल्य रे अनुग्रह रे प्रदत्त, जो परित्राण विश्वास द्वारा मिले, जो परित्राण पाइबार सुजोग आज समस्तक पाई, सेही परित्राण सबुदिनिया, सेही परित्राण अनंतकालीन। जदि आमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करी ग्रहण करुछु, परित्राण पाउछु। आउ से परित्राण सबुदिनिया परित्राण अटे। महान परित्राण, चमत्कार परित्राण। ईश्वर ताहा साधन करी आम प्रत्येक को से जाचु अछंती, प्रदान करू अछंती। आ जेबे आमे ताहा पाऊ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ माध्यम रे जीशु को विश्वास करी से परित्राण पाउछु। से परित्राण केबे केबे कदापि हरई हुएनी। परित्राण अक्षुण्ण होई अछिंडा होई सबुदिन पाए रही जाए। प्रिय बंधु, से महान परित्राण पाइबा पाई आज आसंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे से दिन गुहाल घरे जन्म नहीं थिले, गोटे निरीह शिशु भावे से शोइथिले। आउ जे आपणक पाई क्रूसरे
ଝୁଲିଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଥିଲେ, ଲମ୍ବମାନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ସେ ଆପଣ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ସେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ଏକ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁ। କହି ଉଠୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏତେ ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ମୋ ପରି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଉଅଛ କି ପ୍ରଭୁ? ମୋ ପରି ଜଣେ ଦୁର୍ବଳଙ୍କୁ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ କି ପ୍ରଭୁ? ସେ ପରିତ୍ରାଣଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ, ମୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପାତର ଅନ୍ତର ନ କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ଆଉ ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଅବକାଶରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଜନ୍ମିଥିଲ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଥିଲ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଉଠିଥିଲ, ତୁମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ, ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରତିପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।